मु संसारर सर्वोच्च सुख रूपरे प्रसिद्ध भक्ति। मु भक्त मनरे भक्तिर चेतना जागृत करुथिबा पूजा। गौरीपुत्रंक परामर्श मानिने इंद्र श्री महागणेशंक आराधनार संकल्प करती। गौरीपुत्रंकठारु सूचना पाई मयूरेश्वर प्रसन्न हो जाती। श्रीहरिंक कथा सुनी देवी लक्ष्मी चकित हो जाती। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 गंग 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 वैकुंठ लोक जीवा मार्ग रे ए नारद को दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देखा थिला। ओहो नारद किंतु ये स्वर्गलोक आड़ को एबे तो मोर वैकुंठ लोक जीवा निरर्थक हो गला। जेतेबेले मार्ग रे दैत्य गुरु शुक्राचार्य दर्शन मिलानी विघ्न बाधा तो आपे ही आसीजिव। नारायण नारायण देवर्षि नारद आपणक बाधा विघ्नर अंत करिबा ए विघ्नेश्वरर कर्तव्य, किंतु आपणकर भाबिबा सत्य ए मुहूर्त रे वैकुंठ को गले आपणकर किछि लाभ हबनी। काहेकि ना श्रीहरि भगवान विष्णु आ माता लक्ष्मी ए मुहूर्त रे वैकुंठ रे नांती। नारायण नारायण निराश हुअंतुनी देवर्षि। भविष्यत रे हेबाकु थिबा जो घटनार सूत्रधार श्रीहरि विष्णु हेबाकु जाउछंती तार प्रारंभ आपणकु ही करबाकु पड़िबो। मु अर्थात देवर्षि आपण कोन जानती जे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ए मुहूर्त रे स्वर्ग काहेकि जाउछंती? स्वर्ग एई मुहूर्त रे दैत्य अधिकार रे अछि। से समान को आशीर्वाद देबाकु जाउथिबे। से केवल आशीर्वाद देबाकु जाउनांती देवर्षि, बरं से सिंधु को भविष्यत घटना प्रति सावधान करबाकु जाउछंती। आउ एभली परिस्थिति रे आपणक कार्यभार बढ़ी गला देवर्षि। मु किछु बुझी पारु नाही गौरी पुत्र। जो जाय मु न बुझेछि आपण बुझिबे केमिति देवर्षि? आपण दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जाय कहंतु जैसे सिंधु को पृथ्वी लोक रे अधिकार करबाकु उत्साहित करिवे। नारायण नारायण भला शुक्राचार्य मो कथा काहे के मानिबे? सहजरे तो मानिबेनी देवर्षि, किंतु जेते बेले भी आपण निज चातुरी देखाइबाकु प्रयास करिवे शुक्राचार्य सेयाई करिवे जहा आपण कहिबे। आउ जे पर्यंत शुक्राचार्य आपणक इच्छा रे कार्य न करिवे से पर्यंत देवराज इंद्र को निज स्वर्ग केमिति मिलिबो? नारायण नारायण अर्थात शीघ्र देवराज इंद्र कामना पूर्ण हेबाकु जाउची। आपण तो जानिछंती देवर्षि, परम देव श्री महागणेश निज भक्तन को केबे निराश करि नथांती। एबे आपणक परामर्श रे देवराज एई मुहूर्त रे संकल्प सहित परम देव श्री महागणेश को आराधना करूछंती। जे पर्यंत से निज आराधना प्रति समर्पित रहिबे से पर्यंत तांको मनोकामना अवश्य पूर्ण हबो। नारायण नारायण गौरी पुत्र, किंतु सूर्य देवता सिंधु को तीन लोकर सम्राट हेबा पई वरदान देइचंती। सिंधु दैत्य पाताल एवं स्वर्गर सम्राट हेई सारिछि। एबे आपणक प्रयास आ शुक्राचार्यक प्रेरणा रे से पृथ्वीर सम्राट भी हेई जिवो। एमिति भाबे तार वरदान पूर्ण अवस्था रे पहुंची जिवो। आउ नारायण नार दैत्य गुरु शुक्राचार्य मो डाक शुणंतु। मु केबेठु आपण को खोजुची, मु केबेठु आपण को डाकुची। दैत्य गुरु एपट को चाहंतु, मु एठी। प्रणाम दैत्य गुरु प्रणाम। आज आपण को आकाश मार्ग रे देखी अति आनंदित हेली। एबे प्रायतः आपण मते एई मार्ग रे ही देखिबे। अमर वर प्राप्त सिंधु एबे सबुदिन पई स्वर्गर सम्राट हो जाइछंती। सिंधु स्वर्ग सम्राट तो अवश्य हो गला दैत्य गुरु।
କିନ୍ତୁ ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ନାରଦ, ତୁମେ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନା ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ, ମୋ ଭାଷାର ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥ। ନିଜ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ସିନ୍ଧୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବୈଭବ ପାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେବତାଙ୍କ ଋଷି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହଟେଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ମିଳିତ ଥିବେ। ମୋର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ କୃପା କରି ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ, ଦେବଗଣ ସିନ୍ଧୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଅମର ବରପ୍ରାପ୍ତ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ କେବେ ବି ବଧ କରାଯାଇ ନପାରେ। ପୁଣି ଆପଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି? ମୁଁ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି ହେବି ନାରଦ? ବୃଥାରେ ମୋ ସମୟ ଅପଚୟ କର ନାହିଁ। ଗଂ 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 ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ, ମୁଁ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଏ କଥା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ଅମୃତ କୁମ୍ଭକୁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାପନା କରି ସିନ୍ଧୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଶକ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ତ ଆସିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେବର୍ଷି, କୁହନ୍ତୁ, କି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ? ସିନ୍ଧୁର ବରପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବରଦାନ ଶକ୍ତିର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଦୁପଯୋଗ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବରଦାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛି। ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ, ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ତ, ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକୁ ବରଦାନରେ ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ ଆଉ ପାତାଳ ତିନି ଲୋକର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ସିନ୍ଧୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଅଧିକାର କରିପାରିଲା? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ, କୋଉ କଥା? ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବରଦାନ ଅନୁସାରେ ସିନ୍ଧୁର ବଧ ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଯଦି ସିନ୍ଧୁର ସବୁତକ ଶକ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ସେ ସମୟ ଅତି ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦେବଗଣ ସିନ୍ଧୁକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସିନ୍ଧୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିନିଏ ତେବେ ଦେବତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ ଅସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଦେବର୍ଷି, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଆପଣ ସିନ୍ଧୁର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ, ମୁଁ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ମୋ ସତ୍ୟ ମତେ ଏହି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିନ୍ଧୁକୁ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ। ମାତା, ତୁମେ କଣ ଗୌରୀପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସତ୍ୟ ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିନା କଳସ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ନା ପୁତ୍ର, ମୋ ପାଇଁ ତ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସମାନ। ତୁମେ ଆସିବାରୁ କୈଳାସର ଏକାକିତ୍ୱ ଦୂର ହେଇଗଲା। ମୟୂରେଶ୍ୱର, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଦିନର ଘଟଣାକୁ ଆଜି ଯାଏ ତମେ ମନରୁ ଭୁଲି ପାରିନ। ତମେ ଏବେ ବି ଏମିତି ଭାବୁଛ ଯେ ତମ ମାତା ପାର୍ବତୀ ତୁମଠୁ ଅଧିକ ଗୌରୀପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସେ ଘଟଣା ତ ମୁଁ ଭୁଲି ସାରିଛି ପିତାଶ୍ରୀ। ହଁ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ଦୁଃଖ ଅବଶ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ ମାତା ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହରେ ମୋଦକ ଖୁଆଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ଯିବା ହିଁ ଉଚିତ ଥିଲା। ଯଦି ତମେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ସାରିଛ ତେବେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିରେ କୈଳାସର ବାତାବରଣକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର। ପୁତ୍ର, ମାତାର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥାଏ ସେ ତାରି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କର ତମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ତ ଅବତାର। ତୁମର ଆଉ ଗୌରୀପୁତ୍ର ଗଣେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ପ୍ରୟାସ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ମାତା ତୁମଠାରେ ମୟୂରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛବି ଦେଖିବା ସହିତ ଗୌରୀପୁତ୍ରଙ୍କ ଛବି ବି ଦେଖିବେ। ଏମିତି ହେଲେ ତୁମ ମାତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅନ୍ତ ହେବ ପୁତ୍ର।
परामर्श उचित पिताश्री। मोर भूल थिला, मु ही अनुचित विषय चिंता करी चलुथिली, किंतु एबे से भूल आउ हेबो नाही। तुमे तो निर्दोष नीरव और निश्चल पुत्र, तुमे भूल कर ही पारिबनी। तुमे तो ताहा ही करिथाओ जहाँ परमदेव श्री महागणेश इच्छा होता। तांको इच्छा और लीला रे बसीभूत आमे समस्ते निज निज कार्य करुछे। तेबे आ गोटे कार्य कर माताश्री, परमदेव श्री महागणेश इच्छा आउ तांको सूचना को मानी नहीं मते मोदक खुआओ। ए मुहूर्तरे मते प्रबल भोक लागुची। देवी पार्वती, एबे जणे मातांकर कार्य आरंभ हेबाकु जाउछि, सेथिपाई मु एबे समाधिरे लीन होई जिबा उचित। मयूरेश्वर, तुम पिताश्रींकर तो केवल ध्यान समाधि चिंता, स्वादिष्ट मोदकर आकर्षण यांको रोकी पारे नहीं। जहाँ विधातांक इच्छा, किंतु मु तुम पाई अनेक गुड़िए मोदक प्रस्तुत करिछि। चल नंदी। तुम्हें याको चिन्हि पारिला माता? ये सेही सिंधु जे स्वर्ग ऊपर अधिकार करि सारिछि। एही दुष्ट स्वामी को ऊपर आक्रमण करिवार दुस्साहस करिथिला। हाँ माता, सेतेबेले मु याको दंड देबाको जाई आहत करी समुद्रर अथल गभीर को फिंगी देइथिली। निज मूर्खामी उपरे अंकुश लगाओ सिंधु। ये दैत्यंक आराध्य भगवान शिवंक पवित्र धाम कैलास। ए आड़कू दृष्टि देवार अर्थ समय पूर्वर ही अंत। सावधान। ये वीर दैत्य जातिर दुर्भाग्य शुक्राचार्य जे ताको तुम भली दुर्बल आउ कापुरुष गुरु मिलिछि। एई उदंड बालक जी मते समुद्रर अथल गभीर को फिंगी देइथिला, ताको दंडित करिबा मोर कर्तव्य। मते रोकिबाको प्रयास करंतु नहीं। तुमे पुणी से भूल करुच सिंधु, जहाँ तुमे पूर्वर करिथिलो। तुमर मंगल एइथिरे अछि जे तुमे परम धाम को प्रणाम करी पृथ्वी निमंते चलो आउ सेठिक जाई अधिकार साब्यस्त कर। भूल मु नुहे, तमे करुच दैत्य गुरु शुक्राचार्य। निज शत्रु को देखी ताको जीवित छाड़ी दबा जणे वीर आउ वर प्राप्तर मृत्यु सह समान। मु याकु दंडित न करी कुआडे भी जीविनी। श्री हरि विष्णु। दुष्ट बुद्धि सिंधु, कैलास उपरे कुदृष्टि पकाइबा पूर्वरु तते देवतांक हितैषी श्री विष्णुर सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो। दैत्य शत्रु श्रीहरि विष्णु जेतेबेले मते तम परम भक्त नारद भ्रमित करबाकु प्रयास करिथिला, सेतेबेले ही मु बुझी जाइथिली जे तुमे से षडयंत्रर सूत्रधार। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ए दुष्ट दैत्यंक नाश करिबा पई कोनोसी षडयंत्रर नुहे, बरम प्रबल प्रहारर आवश्यकता पड़ी थाए। आउ ये तुच्छ सिंधु मो प्रहाररु एबे जीवित रही परिबो नाही। तुमको ये दैत्य शत्रु प्रति भयभीत हेबार आवश्यकता नहीं सिंधु। तुमे निज बरप्राप्त शक्ति रे तार प्रत्येक प्रहार नष्ट करि परिबो। निज बरप्राप्त आउ अमर शक्तिर परिचय दिया सिंधु। मते आह्वान करिबार भूल करंतु श्रीहरि। मोर बरप्राप्त शक्ति आपणଙ୍କୁ पराजित करिबार सक्षम। मो मार्गरु घुंची जातु, नचेत एहार परिणाम आपणଙ୍କ हितरे जीवनी। युद्धरे मते केवल विजय ही प्रिय सिंधु। आउ एबे तो युद्ध वाद्य बाजी सारिछि मूर्ख। एबे तोर अंत ही मोर एकमात्र उद्देश्य। अन्याय, घोर अन्याय।
ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜୟ। ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜୟ। ମୁଁ ତ ଅମୃତ ପିଇ ଅମର ହେଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ। ଆପଣ ପ୍ରହାର କରି କରି ଥକି ପଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବନି। ତୁମର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀହରି। ଯଦି ସଂସାରରେ ନିଜ ଗୌରବ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ ତେବେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ, ନଚେତ ସିନ୍ଧୁ ଦୈତ୍ୟ ନିଜ ସେନା ପ୍ରକଟ କରି ତୁମ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରି ଏମିତି ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ମୋର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ସିନ୍ଧୁକୁ ଯମଲୋକକୁ ପଠାଇବା ଏହା ମୋର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। श्रीहरि विष्णु देवर्षि जेतेबेले सिंधुर बध मयूरेश्वर श्री गणेशଙ୍କ हाथ हबार अच्छी तेबे श्रीहरि विष्णु ताकू मयूरेश्वर आड़ को जावाक रोकिले कहीं? श्रीहरि प्रहार को देखि मते जहाँ प्रतीत है जे तार प्रभाव सिंधु उपर पड़ुनी। श्रीहरि न आसी सिंधु एवं मयूरेश्वर हाथ में जमलोक पहुंची सारंताणी। नारायण नारायण, आपण माने निज निज कल्पनार अंत करंतु देवगण। श्रीहरि जहाँ भी करुचंती सेतिरे ही आम समस्तंक मंगल। ଏହା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ସୂତ୍ରଧର ଶ୍ରୀହରି ହୋଇଛନ୍ତି। ओम नमः शिवाय। पिताश्री मो प्रार्थना सुनंतु। पिताश्री निज ध्यान को विराम दियंतु, मो प्रार्थना सुनंतु। ओम नमः शिवाय। पिताश्री सूर्य देवଙ୍କ वरदान अनुसार श्रीहरि विष्णु अमर वरप्राप्त सिंधु दैत्य को पराजित करि परिबेनी। मते आज्ञा दियंतु पिताश्री, मु ए मुहूर्त रे ए दुष्ट सिंधु को सब दिन पई समाप्त करि देबी। प्रिय मयूरेश्वर, तमे तो जानिच श्रीहरि विष्णुंकर सिंधु दैत्य सह युद्ध परमदेव श्री महागणेशଙ୍କ संकेत अनुसार ही हेउछि। सेथिपाई पुत्र धैर्य धारण कर। दुष्ट को तार दुष्टामीर दंड दबारे भी धैर्य? हाँ देवी, एपर्यंत सिंधुर तपस्यार पुण्य समाप्त होई नाही। जेपर्यंत ता भितरे तपस्यार पुण्य रही जाइछि से पर्यंत तार वध करिबा संभव नुहे। देवर्षि श्रीहरि प्रहार सिंधुर किछि क्षति करि पारु नाही। जेतेबेले कि सिंधु प्रहार रे श्रीहरि विष्णु थकी जिबा भली मने होउचंती। देवादी देव भगवान शिव मयूरेश्वर को आज्ञा भी देलेनी।
ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଦେବର୍ଷି? ଦେବଗଣ, ଯାହା ବି ହବ ତାର ପରିଣାମ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବ ମୟୂରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ଯେ ସିନ୍ଧୁର ପୁଣ୍ୟ ଏଯାଏ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୟୂରେଶ୍ୱର, ତୁମକୁ ସିନ୍ଧୁକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ, ତେବେ କ'ଣ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଦେବା ଅନୁଚିତ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଏ ଘଟଣାକୁ ତ ତମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛ, ଏହାର ପରିଣାମ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ।